So good morning everyone and welcome to the lecture of mathematics. कल अपन ने देखा बच्चों, देखो दो चीजें देखी अपन ने. पहले देखा एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? उसके रेसिप्रोकल्स जो भी सिक्वेन्स आहे त्याचे सर्व रेसिप्रोकल कशामध्ये असतात? एपी मध्ये असतात. सो एपी चा आपण कसं करतो? nth टर्म एन ए प्लस सॉरी tn is equal to a plus n minus 1 into d, where d is a common difference and a is a first term. yes बच्चो. ओके. सो त्यानंतर आपण त्याचे रेसिप्रोकल घेऊन आपण काय काढायचं? सर्व दोन एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले की एचपी मध्ये आहे की हे पण चेक केलं, आणि एचपी मध्ये जर असेल तर त्याची nth टर्म आपण काढली आहे, आणि काही ठिकाणी आपल्याला 8th टर्म विचारली होती, आपण ती पण काढलेली आहे. येस. चल. सो आता इथे नंतर आपण पहिला मीन वर आपण गेलो. पहिला मीन आपण पाहिला कोणता? अरिथमॅटिक मीन. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? a is equal to x plus y upon 2. It is just like what? X bar. It's just like what? X bar. Hope you guys remember this. काल मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. नेक्स्ट जॉमेट्रिक मीन. जॉमेट्रिक मीन म्हणजे काय म्हणतो? g is equal to अंडर रूट x into y. आणि हार्मोनिक मीन तर बाळांनो तो अरिथमॅटिक मीन च्या फॉर्म्युलेचा रेसिप्रोकल आहे. जसं इथं 2 डिवाइडेड बाय आहे, तसं इथं 2 ने वरती आहे, न्यूमरेटरला आहे. yes बच्चों. So 2xy upon x plus y will be the formula. ओके. उसके बाद अपन उन तीनों का रिलेशन देखा. जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच. यस. ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन. यस बच्चों, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो. इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बनते, इतने सारे क्वेश्चन बनते, इवन इन सीए फाउंडेशन. यू कांट इमेजिन दैट. ओके. चलो उसके बाद ठीक है, ये तो अपना रेगुलर है. चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. राइट डाउन दिस. नेक्स्ट यू कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन नंबरिंग, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा ये. राइट. मीन्स के बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट इट डाउन. Find arithmetic mean of two positive numbers. Find arithmetic mean of two positive numbers whose GM and HM are 4 and 16 upon 5. Let's check. Write down. Given that for two numbers, what is given that? Positive numbers whose GM कितना दिया बच्चों अपने को? 4. GM is equal to 4 and HM is equal to 16 upon 5. येस. आता आपल्याला काय विचारलं? आपल्याला एम विचारलाय, तर आपल्याला त्या सर्व तीन गोष्टींमधलं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. काय माहिती? जी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एच. येस. देयरफॉर वी नो, देयरफॉर या फिर देयरफॉर यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? जीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम. बच्चों डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? जस्ट अभी रिवाइज किया और कल अपन ने इसको देखा भी है, थेरम में देखा है. एव्हरीवन, एकच जण एक वर्गात. गुड मॉर्निंग. उठा, या गोधडीतनं बाहेर या. ओके चलो. सो जो वैल्यूज पता है उसको डाल दो. सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम, वो तो पता नहीं, इंटू एच एम कितना है? 16 अपॉन 5. So this will be 16 multiplied by 5 upon 16 is equal to am. तो मेरा am कितना आ जाएगा बच्चों? 5. कितना इजी है बच्चों. ओए होए.
दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो देयर इन सीए फाउंडेशन। यस, ये बहुत भारी टॉपिक बन जाता है इसके बाद का। अभी तो अपन ने ऐसा समज लो की आता जे आपण करतोय ना, याच्यासाठी आता पण आपण बुक बिल्डिंग केली आहे, मागे जे काही शिकलोय आपण ते। क्योंकि सीए फाउंडेशन में इस ये जो टॉपिक अपन कर रहे हैं ना मीन का, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। सेम फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे अभी एचएम पूछा है और बाकी दो चीजें दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, जीएम दिया और जीएम पूछा है और बाकी दो चीजें दी है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, करो फटाक से चलो। 4 और 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड एचएम of two positive numbers whose AM and GM are 15/2 and 6। टुमारो वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर। खत्म हो जाएगा ये चैप्टर कल अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी अपन यूज करेंगे जीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम। इसके अंदर क्या दिया बच्चों, जीएम ही पूछा है, नहीं एचएम पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 ना। तो जीएम 15/2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एचएम। ओके 15/2 इधर उल्टा है, सॉरी। जीएम अपने को 6 दिया है, इज इक्वल टू एएम इज 15/4 2 इंटू एचएम। 36 इंटू 2/15 इज इक्वल टू एचएम। तो ये आ जाएगा बच्चों, 5 3 ने भाग दें 24/5। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
75 into 48. करो GM का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, आप मत करना। 3600, तो मेरा GM आ जाएगा 60। सही है बच्चों? एवरीवन गॉट दीज आंसर्स? देखो पहले का आंसर आया 5, उसके बाद 24/5 और नेक्स्ट आया 60। एकदम इजी। चलो वेरी गुड। तो कुछ भी नहीं बच्चों, एकदम इजी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 11th में, तो आते ही है। ऑल्सो देयर इन सीए फाउंडेशन। ये क्वेश्चन तो सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत इजी रहते, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दिए रहते। यहाँ पे अभी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, लेकिन इन सीए फाउंडेशन यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते नीचे 4, तो उसमें से क्या करना है अपने को, एक चूज करना है। So we can go by trial and error method. So write on. Insert two numbers between. Insert two numbers between 1/7 and 1/13. So that resulting numbers are in HP. रिजल्टिंग नंबर किस में आ जाएंगे बच्चों? अपने HP में आ जाएंगे। चलो राइट डाउन आंसर में। गिवन दैट let required sequence B देखो पहला अपना क्या, अपने क्या दिया है 1/7, तो 1/7 है। उसके आगे मैंने अज्यूम किया 1/H1, उसके आगे का मैंने अज्यूम किया 1/H2, और 1/13 तो मुझे दिया हुआ है R in HP। येस बच्चों, काय केलं त्यांनी? 2 नंबर मला इन्सर्ट करायला लावले, मी 2 नंबर इन्सर्ट केले, बट जे काही फिक्टिशियस आहेत, जे मला अजून माहिती आहेत का नाही, H1 H2 मी त्यांना काय केलं, अजून केलंय। यस एव्हरीवन, चलो आता सांगा, हे जर एचपी मध्ये आहेत तर ह्याचे रेसिप्रोकल्स कशामध्ये असतील? एपी मध्ये असतील। सो राइट डाउन देयरफॉर देयरफॉर 7, H1, H2, 13 must be in AP। ओके, तो देखो बच्चों, ये मेरा बन जाएगा T1 में डिनोट करता हूँ ए से, और ए को ए मेरा बन गया बच्चों कितना? 7। सही बात है। देखो ये देखो T2 मतलब क्या बन जाएगा? A प्लस डी, वो कितना बच्चों मेरा? H1, वो तो मुझे निकालना है। T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू H2, और ये मेरा बन जाएगा T4 मतलब क्या? A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा? 13। यस, तो इसके अंदर बच्चों मुझे A का वैल्यू पता है ना, 7, तो इसको पुट कर देता हूँ। यस, देखो देयरफॉर 7 प्लस 3D इज इक्वल टू 13, therefore 3D is equal to 6,
देयरफॉर डी इज इक्वल कितना आ गया बच्चों मेरा 2। डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों मेरा 2। अभी मुझे ए का वैल्यू पता है और मुझे डी का वैल्यू पता है, तो बात खल्लस, मैं जितने चाहिए उतने टर्म्स निकाल सकता हूँ। देयरफॉर T2 is equal to 7 plus 2 is equal to 9. T3 is equal to 7 plus 2 into 2 is equal to 11. Okay, therefore sequence in AP will be 7, 9, 11 and 13. Correct है? Therefore sequence QU in HP, right? HP will be 1 upon 7, 1 upon 9, 1 upon 11 and 1 upon 13. That's it. इजी था बच्चों, सेम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सेम क्वेश्चंस विदाउट चेंज। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया ना सबका, एकदम इजी था। ए का वैल्यू मिल गया और डी का वैल्यू मिल गया तो बात खत्म, खल्लास। आता इथे पहा, insert two numbers between 1 and -27 so that resulting sequence is in GP। अभी मुझे देखो ए तो मिल गया, ए मेरा क्या बन गया 1। अगर मैं आर निकाल लूंगा आर, तो मैं बच्चों जितने चाहिए उतने टर्म्स निकाल सकता हूँ ना, लेकिन मुझे 2 ही निकालने के। करेक्ट है, चलो सर क्वेश्चन लिखना है ना, लिखो। insert two numbers between 1 and -27 so that resulting sequence is a GP। yes, चलो write down, let the required sequence B 1, उसका क्या बोलता हूँ G1, उसके बाद बोलता है G2 एंड आई थिंक -27। यस, इज इन GP। ओके बच्चों, देखो बच्चों, तो GP का फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों, T1 को मैं बोलूँ क्या बच्चों A, वो क्या बन जाएगा बच्चों मेरा 1।
फिर T2 क्या बन जाएगा बच्चों मेरा AR, वो तो मुझे पता नहीं, वो तो मेरा G1 है, ठीक है, लिखता नाही मी, क्योंकि तसं पण त्याची काही गरज नाही. आणि त्यानंतर T3 वाळून माझं बनून जाईल काय वाळून AR चा स्क्वेअर, मग सांगा T4 माझं बनून जाईल AR चा क्यूब विच इक्वल्स टू -27. आता यामध्ये मला A ची व्हॅल्यू माहिती आहे ना, मी पुट करतो यामध्ये, देयरफॉर 1 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू -27 को मैं -3 का क्यूब लिखूं क्या बच्चों, चलेगा क्या? -27 इज अ क्यूब ऑफ -3, 9 3 27 माइनस पाहिजे मला. ओके, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों मेरी -3. देयरफॉर T2 इज इक्वल टू G1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना बच्चों मेरा 1, आर का कितना बच्चों -3 इज इक्वल टू -3. उसके बाद T3 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू +9. खत्म. therefore required sequence in GP is काय काय सर्वांनो, 1 -3 9 आणि -27. डन. कावड याच्यामध्ये कुछ भी एकदम सिंपल एंड वैनिला क्वेश्चन है, एकदम प्लेन क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी है क्या बच्चों? चलो राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 8 या उसके बाद यहाँ पे find it two numbers whose AM exceeds their GM by 1/2 and their HM by 25/26. Find two numbers whose AM exceeds their GM by 1/2 and their HM by 25/26. ओके, आता थोडस महत्वाचा क्वेश्चन यासाठी बनतो हा, जसा म्हणजे ऑप्शन ज्यावेळेस असतात आपल्या समोर तेव्हा आपण त्याला इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. AM GM HM चे पण आपल्याला ऑप्शन्स नाही, आता आपल्याला याला सॉल्व्ह करावं लागणार आहे. तर हा थोडासा टेक्निकल क्वेश्चन म्हणून जातो, ज्यामुळे आपल्याला खूप सारं डोकं लावणं गरजेचं आहे. पहा आता नीट हा क्वेश्चन पहा, आपल्याला काही 2 नंबर आहे, त्या 2 नंबर मध्ये 2 नंबर इन्सिट नाही करायचे, म्हणजे पहिला
7 6 आणि 7 नंबर सारखा नाहीये हा अजिबात क्वेश्चन. दिस इज समथिंग न्यू. ओके, हा पूर्णपणे एएम जीएम वरच पूर्णपणे डिपेंडेंट आहे. येस. आता बघ, त्यांचं काय म्हणणं आहे, देर आर टू नंबर्स हुज एएम एक्सिड्स देअर जीएम. आता आपल्याला आधी 2 नंबर शोधावे लागतील. ते चला आपण त्यांना, म्हणजे आपल्याला ते दोन ऍक्च्युली 2 नंबर शोधायचे आपल्याला. फाइंड 2 नंबर्स त्यांनी सांगितलं आपल्याला. येस, आधी काय आपल्याला तेच करायचंय. ओके, मग त्यासाठी मी काय करतो, त्या 2 नंबर्सला अज्युम करतो ए अँड बी. ओके, त्यावर मी त्याचा एएम काढतो. एएम काय वाढवतो त्याचा, एएमचा फॉर्म्युला काय आपला, 2 नंबर्सची ऍडिशन डिवाइड बाय 2, म्हणजे ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 हा त्याचा एएम येऊन जाईल. त्यानंतर त्याचा जीएम पण त्यांनी आपल्याला विचारलाय ना, जीएम पण, जीएमचा पण रेफरन्स आपल्याला घ्यायचा इथे. तर जीएम काय होऊन जाईल, अंडर रूट ए इंटू बी. आणि एचएम काय होऊन जाईल, 2ab अपॉन ए प्लस बी बाय देअर फॉर्म्युला. हे जे फॉर्म्युले आपण पाहिलेत ना, हे पहा इथे, हे 3 फॉर्म्युला आपल्याला वापर करावा लागेल ना. समजते. चलो लिहू, म्हणजे जास्त ज्या लोकांना कळत नाही त्यांना लिहिल्यावर कळेल. निम्मे लोक झोपेत येतात अजून. चलो राईट डाऊन. लेट 2 numbers be A and B. Let 2 numbers be A and B. Therefore अरिथमॅटिक मीन कसा करणार बांधनो, अरिथमॅटिक मीनचा फॉर्म्युला काय माझा, 2 नंबरची ऍडिशन डिवाइड बाय 2 विल बी ए प्लस बी अपॉन 2. करेक्ट आहे. कॉमा, त्यानंतर जीएम काय निघेल माझं, जीएम अंडर रूट ए बी. आणि एचएम काय होईल बांधनो, एचएम 2ab अपॉन ए प्लस बी. इथपर्यंत सर्वांना काही प्रॉब्लेम आहे. हे 2 नंबर अजून केले आणि त्यावर मी आधी एएम जीएम एचएम काढला, जेणेकरून मला आता दिलेल्या कंडिशन्सला मला वर्किंग करता येईल. दिलेल्या कंडिशनवर मला वर्किंग करता येईल. ओके, चल सोपा वाढवणं. कंडिशन काय म्हणतात पहा, एएम एक्सिड्स देअर जीएम बाय 1/2. ओके, काय म्हणतात, एएम आहे ना, एएम हा जास्त आहे जीएम पेक्षा. कशाने, 1/2 पेक्षा. पहा इथं मी काय करतो, म्हणजेच मी असं म्हणू का, ऍज पर गिवन कंडिशन्स. ओके, ऍज पर गिवन कंडिशन्स. हे पहा, जर का मी एएम घेतला आणि जर का मी जीएम घेतला. ओके, पाहिजे काय म्हणतात, एएम एक्सिड देअर जीएम बाय 1/2, म्हणजे एएम हा जीएम पेक्षा अर्ध्याने जास्त आहे. म्हणजे जर का मी जीएम मध्ये अर्धा ऍड करेल, ते दोन्ही सेम होऊन जातील का, एक बार चेक कर लो. क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये जो मैंने लिखा है वो सबको समझ में आया, कारण की हे सर्वांना समजत नाही. खूप जण कन्फ्युज होतात त्याच्यात. एएम एक्सिड्स मध्ये एएम मध्ये ऍड करून टाकतात. अरे बेटा, यहाँ पे देख, यहाँ पे अपन इक्वल टू का साइन बोला, इक्वल टू का साइन. समझले सर्वांना. ओके, उसके बाद और क्या बोल रहे, देखो जब बच्चों, एच एम बाय 25/6. ओके, मतलब एएम और एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों मेरा, लेकिन तो यहाँ पे आगे लिख देता हूं. एएम आणि एच एम मध्ये काय फरक आहे, जर का एच एम मध्ये मी 25/26 ऍड करेल, तर बांधून हे दोन्ही पण इक्वल बनून जातील. हे सर्वांना समजलं, बाय ऍज पर गिवन कंडिशन. येस बच्चो. आता पहा, यावर मी काय करतो बांधनो, सर्व जे फॉर्म्युले आहेत ना, ते एएमच्या फॉर्म मध्ये घेऊन येतो. कोणत्या फॉर्म मध्ये, एएमच्या फॉर्म मध्ये. कसं पहा, जसं मी याला जीएम ला या एका साईडला ठेवतो, देअरफॉर जीएम इज इक्वल टू, हाफला पलीकडे घेऊन जातो, एएम माइनस 1/2. यस. उसके बाद एच एम इज इक्वल टू एएम माइनस 25/26. क्या किया बच्चों, बस इसका कन्वर्जन किया, बाकी कुछ किया क्या. दोनों को मैंने कौन से फॉर्म में लाया बच्चों, एएम के फॉर्म में. देखो दोनों भी एएम के फॉर्म में आ गए मेरे. आता जर का मी तर जी स्क्वेअर इज इक्वल टू
एम चा फॉर्म्युला जर लावेल, कारण की रिलेशन मला माहिती ना, 3am मध्ये रिलेशन काय असतं बांधू, 3 मीन्स मध्ये रिलेशन काय, जी चा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एच. येस, देअरफॉर युजिंग, चलो राइट डाउन, देअरफॉर युजिंग व्हॉट, gm चा स्क्वेअर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन. यस एवरीवन. चलो अभी जीएम का स्क्वायर, जीएम क्या है बच्चे मेरा, जीएम एम माइनस 1/2. सो जीएम इज इक्वल टू एम माइनस 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम का फॉर्मूला क्या बच्चे मेरा, एम माइनस 25/26. ब्रैकेट कंप्लीट. समझ में आया बच्चों. चला ह्याचं एक्सपान्शन करू, एम चा स्क्वेअर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू am प्लस 1/4 इज इक्वल टू am चा स्क्वेअर माइनस 25/26 am. येस. आता पहा, हा am चा स्क्वेअर आणि हा am चा स्क्वेअर एकमेकाला कॅन्सल होऊन जाईल, हा 2 एकमेकाला कॅन्सल होऊन जाईल बाळांनो. बच्चों आई देर, समजते सर्वांना. चलो अभी जो होता है उसको होने दो. आता काय करता येईल आपल्याला, माइनस am माइनस 25/26 am, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो फिर मैं इसको इधर लेके आता हूं. ओके, सो ये बन जाएगा am माइनस 25/26 am इज इक्वल टू 1/4. समझा क्या सबको. देखो मैं सिर्फ ये माइनस am है ना, माइनस, देखो यहाँ पे ये माइनस है, या फिर इसको मैं प्लेन लिखूं पहले, सोचा सबको समझ में आएगा. चलो प्लेन लिखता हूँ, जो भी रिमेनिंग है ना उसको प्लेन में लिखता हूँ. देखो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, अभी ये तो 0 बन गया, ये बन गया माइनस am प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 25/26 am. ये बचा यहाँ पे. ओके, जिनको नहीं समझ रहा उनके लिए लिखा, जिनको समझा था यू आर वेलकम. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इसको मैं इधर लेके आता हूँ. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, am माइनस 25/26 am इज इक्वल टू 1/4. ये तो बच्चों, तो ये क्या बन गया बच्चों मेरा, 26 में से 25 गया, बचा क्या 1/26. सो 1/26 am इज इक्वल टू 1/4. सो मेरा am का वैल्यू आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो 4/26, so is equal to 2/13. No, 13/2. 26/4 is equal to 13/2. ये तो बच्चों, अभी मुझे am का वैल्यू आ गया, तो देखो बच्चों, क्या मैं इससे gm का वैल्यू निकाल लूंगा, क्या मैं इससे hm का वैल्यू निकाल लूंगा. चलो निकालो फटाक से. एक काम करो, gm का वैल्यू निकालो, क्योंकि gm में क्या है बच्चों, देखो a प्लस बी अपॉन 2 से एक इक्वेशन मिल जाएगा और इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो अपन इसके अंदर खेल सकते. एचएम मत निकालते बैठो, क्योंकि एचएम का अपने को यूज है ही नहीं ज्यादा. एम और जीएम निकालो, एम तो निकाल लिया, सिर्फ जीएम निकालो. लगे तो इसको इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं अपन, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर ए.
So therefore from इक्वेशन ए, ओके, क्या बन जाएगा बच्चों, जीएम इज इक्वल टू 13/2 प्लस 1/2। तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा क्या, क्या माइनस था, सॉरी, -1/2। तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा 12/2। तो ये बन गया बच्चों मेरा कितना, 6। क्या बन गया बच्चों मेरा, ये 6। ओके, अभी मेरे पास देखो बच्चों, मैं एम का भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ और जीएम का भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ओके, देयरफॉर देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम इज इक्वल टू मेरा गया तो 13/2 एंड जीएम इज इक्वल टू हाउ मच, 6। ओके, चलो फिर अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम का फॉर्मूला लगाता हूँ। ओके, देयरफॉर एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, चलो एम कितना बच्चों मेरा 13/2 इज इक्वल टू, एम कितना है बच्चों मेरा, ए प्लस बी तो मुझे पता नहीं, अपॉन 2। सो यहाँ इससे मेरा इक्वेशन बन गया, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। ओके, अभी इससे मैं क्या करूंगा बच्चों, एक तो ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ या फिर बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, आइदर ऑफ टू। कौन सा वैल्यू निकालो आप बोलो, ए का वैल्यू निकाल लेंगे या बी का, को भी वैल्यू निकाल, चलो बी इज इक्वल टू 13 माइनस ए। ओके, मैंने बी का निकाल लिया, चलो बी इज इक्वल टू 13 - ए, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर बी। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे जीएम के अंदर आप नीचे लिखना, मैं आपको समझने के लिए इधर पैरेलल लिख रहा हूँ। ओके, जीएम का फॉर्मूला क्या बच्चों, जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ओके, तो जीएम कितना है बच्चों मेरा, जीएम इज 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। देयरफॉर मेरा ए बी क्या बन जाएगा, 36। सही बात है। अभी मैं क्या करता हूँ, बी के वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता हूँ। ओके, तो देखो a इंटू ब्रैकेट 13 - ए इज इक्वल टू 36। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 13a - a² इज इक्वल टू 36। सही बात है बच्चों, चलो फिर इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, a² माइनस 13a प्लस 36 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। यस, अभी याचे फोड कशा करना बांधो, 9 चोक 36, एकदम इझी वे मध्ये। चलो, सो a² माइनस 4a माइनस 9a प्लस 36 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सो a को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, a -4 और -9 को कॉमन ले लिया, सो a -4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। देयरफॉर a का वैल्यू आ गया बच्चों मेरा 4 या फिर a का वैल्यू आ गया बच्चों मेरा 9। ओके, सो मेरे दो वैल्यूज आ गए यहाँ पे, a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 9। ये दोनों वैल्यूज मेरे यहाँ पे आ गए। ओके, आता इथं पहा, इथं मी इक्वेशन काढली होती पहा ही। येस, ओके, सो राइट डाउन, therefore using a plus b is equal to 13। okay, so when a is equal to 4 and दूसरा when a is equal to what, 9। so 4 plus b is equal to 13, therefore b is equal to कितना आ गया बच्चे मेरा 9। therefore a plus b मतलब कितना आ जाएगा, a plus 9 is equal to 13, therefore a is equal to कितना आ जाएगा बच्चे मेरा 4। यस, तो देखो 9 4 9 9 4 मतलब टू नंबर्स कौन से बच्चों, 4 एंड 9। अंडरस्टूड बच्चों, therefore टू नंबर्स आर 4 एंड 9। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, अपन करेंगे इसको रिवाइज, डोंट वरी।
ओके, सर्वजण एकदा ऍट अ ग्लान्स आपण पाहूयात सर्वजण या इथे. पहा आपल्याला काय दिलं, क्वेश्चन एकदा नीट वाचू आपण आणि आता आपण आन्सरकडे जाऊ. ओके, सो एकदम क्लिअर केअरफुली नीट सर्वजण पाहतात. पहा काय म्हणतात, फाइंड टू नंबर्स हुज एएम एक्सिड्स देअर जीएम बाय 1/2 अँड देअर एचएम बाय 25/26. ओके, पण सर्वात प्रायमा फेसी आपल्याला तर एएम आणि जीएम माहित नाही. सो सर्वात आधी आपण काय केलं, टू नंबर्स अज्युम केले, ए अँड बी. ओके, आपण ते दोन नंबर अज्युम केले, कोणते, ए अँड बी. ओके, त्यानंतर त्यानंतर काय केलं आपण, एएम काढला, जीएम काढला आणि एचएम काढला. ओके, क्वाइट इनफ. येस, त्यानंतर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा होता, जीएम का स्क्वेअर इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम. येस, हा फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचा होता, यूज करायचा होता. म्हणून आपण काय केलं, त्या दोघांच्या पण व्हॅल्यूज एएमच्या फॉर्म मध्ये काढल्या. येस, या दोघांच्या व्हॅल्यूज कोणत्या कोणत्या फॉर्म मध्ये काढल्या, आपण एएमच्या फॉर्म मध्ये काढल्या. येस, आणि आपण काय केलं, हा फॉर्म्युला यूज केला आणि त्यावरून आपण काढलं बाळांनो, एएम मायनस 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू एएम इंटू एएम मायनस 25/26. येस, सो इसको एक्सपांड कर डाला तर आपल्याला काय मिळालं बाळांनो, याच्यावरनं एएम ची व्हॅल्यू मिळाली, किती मिळाली बाळांनो, ती 13/2. येस, हे जे एक्सपान्शन आपण केलं याला सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला एएम ची व्हॅल्यू किती मिळाली, 13/2. येस, पण आता एएम आपल्याला मिळालाय म्हणून आपण काय केला, इक्वेशन ए म्हणजे कोणती पण ही ही जी इक्वेशन ए आपण इथं अजून केली ती, याच्यावर आपण काय केलं बाळांनो, जीएम ची व्हॅल्यू काढली. येस, जीएम ची व्हॅल्यू यासाठी काढली कारण की आपल्याला दोन इक्वेशन हव्या होत्या. ओके, सो आपल्याकडे आता एएम पण आहे आणि आपल्याकडे आता जीएम पण आहे. ओके, आणि एएम जीएम माहित असला तर विषय संपला, कारण की आपण डायरेक्टली आता फॉर्म्युला यूज करू शकतो. सो एएम चा फॉर्म्युला काय बाळांनो, ए प्लस बी अपॉन 2. ओके, तो ये बन गया एएम का वैल्यू 13/2 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2. सो ये बन गया बच्चों, ए प्लस बी का वैल्यू कितना गया मेरा 13. त्यावर मी काय केली बाळांनो, बी ची व्हॅल्यू काढली. बी ची व्हॅल्यू किती आली बाळांनो, 13/13 मायनस ए. तुम्ही ए ची घालू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, सेमच येणार आन्सर. ओके, त्यानंतर इथं जी बी ची व्हॅल्यू मला मिळाली ती काय केली बाळांनो, ह्याच्यामध्ये पुट केली जीएम मध्ये. येस, पण जीएम ला मी थोडासा आधी कन्वर्ट केला. जीएम इज इक्वल टू काय बाळांनो, अंडर रूट ए बी. जीएम ची व्हॅल्यू किती बाळांनो माझी, 6 under root AB squaring on both the sides. What I get? I get AB is equal to 36. So A into 13 minus A, ये 13 minus A कहाँ से आया, यहाँ से आया, is equal to 36. So इसको एक्सपांड कर डाला तो अपने को मिल गया ये इक्वेशन. बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर डाला तो अपने को A का वैल्यू 2 मिल गए, 4 and 9. मग आपल्याकडे इक्वेशन होतच ना, A प्लस बी इज इक्वल टू 13. येस, दोघांची टोटल 13 आहे म्हणून आपण काय केली, ती इक्वेशन यूज केली. आणि व्हेन ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 9, व्हेन ए इज इक्वल टू 9 बी इज इक्वल टू 4. yes बच्चों, so write down therefore two numbers are 4 and 9. Therefore required two numbers are 4 and 9. Understood? एवरीवन, कुछ भी है कि इसके अंदर, एकदम सिंपल था. तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो चुका है. अभी अपन कल देखने वाले स्पेशल सीरीज, वो भी थोड़ा ही पार्ट है, एकदम इजीली उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर कल अपना हो जाएगा खत्म. यस, टुमारो वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस चैप्टर. खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए बहुत टाइम गया बच्चों इसके अंदर बहुत सारा टाइम अपने इन्वेस्ट किया इसके अंदर अपन ने. यस, चलो तो फिर रुकते अपन आज यहाँ पे. ओके, नहीं रुकने के पहले एक काम है ना आपको, क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क. ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क. सेम अभी जो सॉल्व किया ना, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स इसके अंदर डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 9 इज अ होमवर्क, सेम अ क्वेश्चन. Everyone, question number 9 is your homework.
बस अपना क्या बचा बच्चों इसके अंदर अभी, स्पेशल सीरीज खत्म, फिर इसके बाद अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है। ओके चलो, सो थांबू आपण इथे आज, आणि बाकी आपण कंटिन्यू करू उद्या. टुमॉरो वी विल एंड अप विथ दिस चॅप्टर. हॅव अ नाइस डे गाइस, सी यू टुमॉरो.